apun kumpa sudung silong gelendung kubong Hyderabad chok kasi muluka company dai katok munyanya gelendung kung mau aganda orok mulus pajon nulo duye nulam pe kapai pe orok nulum ngo okol dun okol kaman apun dikhai diye missing ram kru orok apun mau video sin last dok kal dulang adol pak kaini jam bujiye pe kaini mane okol video mane depe kapai pe okol buitang okol tu mane okol dun okol kaman apun kapai pe katok se bolo ketia masa jo pe katok oke mane kurang doni da mane ape kan kita ape doni da kurang sewa order banyak lama aku pernah gitu bang katok tu lah Nulapin kal dulang mau kok mai di mau dumudan sekti onnya dumun mane dumudun lagi agro pe mul moi pele tim dak mul dumudan sekti orok pe mul katil dupai pe blok dia Soma pangulog-alogam lae lompinam lae galog lal dong katok diam jam latak bang orok ke aro kokko me lae sangkin ma Korea, mana sama lah tak gua. Kita baca, sang. Katok se. Lagi gasuma mana lah tak. Ada betul kita gua. Mau baru belum pelang kabar. Asalong itu kita kapol aja. Bro. Halo, misteri regam. Aku nak laga kumpang ko. Bango buku itu bang. Mau lagu dia tu room dope. Sampai kapai pendulu. Blog. Sek duji sek kamadi. Orang dulu kangkin nam. Tulon kai noro mau ngapai noro dan kai bolong kai rumah kai sih apa itu ya seperti itu ulaman kiwa sih hai bro di sini acha
ভিডিঅ' বনাই আছো হাই পালো কেলে ইমান ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা